अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी बेटा, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत और आफियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी? बिफज़लिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का एहसान। फरमाइए, हमारा सबक कहाँ पे है? सूरत नंबर 2 अल बकरा, पारा नंबर 2 सयक़ूलुस्सुफ़हा, रुकू नंबर 9, आयत नंबर 178। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ला, अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा, फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउम बिल मारूफ़, फमन उफ़िय लहू मिन अख़ीहि शैउन फत्तिबाउम बिल मारूफ़, व अदाउन इलैहि बि इहसान, इलैहि व अदाउन इलैहि बि इहसान, इलैहि नहीं पढ़ेंगे बेटा, ई लाई, लाम जबरिया लाई, इलैहि बि इहसान, ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة। ذالika को ज्यादा नहीं खींचेंगे, ذالika नो, ذالika बस नॉर्मल,
ذلك تخفيف من ربكم ورحمة ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم فمن اعتدى بعد ذلك فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. जी बेटा खुद से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله